kerusuhan besar terjadi di Los Angeles. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok pencuri yang dipimpin oleh Sherman untuk merampok sebuah bank. Mereka hanya memiliki waktu 3 menit. 3 minutes. No! Open the fucking vault now! I can't! Central office controls it. Untuk membuka sebuah berangkas sebelum polisi datang. Sayangnya, mereka tidak dapat membukanya. The vault's not opening anytime soon. Sehingga, Sherman memutuskan untuk mengambil apa saja yang dimiliki oleh para sandera. A bunch of amazing grass cutters. Exactly. Gracias. Dan saudara laki-lakinya, Lev, kemudian mengambil sebuah pena dari seorang teller. Oh, that's real nice. Believe me, you don't want it. No, I really do. Pada saat melarikan diri, mereka ditemukan oleh petugas polisi yang kemudian terlibat baku tembak. Salah satu dari mereka terbunuh. Book tertembak di leher, dan saudara laki-laki Sherman ditembak beberapa kali. Sherman meraih saudara laki-lakinya dan menghubungi seseorang untuk mendapatkan pertolongan. The fuck do we do now, Sherman? I got a plan. I need to make a call. Hello, how can I help? Yeah, I got 2 rooms left. Mereka kemudian menuju ke Hotel Artemis, sebuah rumah sakit khusus bagi para mafia yang dijalankan oleh perawat Gene Thomas. Easy, fellas. Everybody's gonna get fixed up. Sherman dan saudaranya memindai pergelangan tangan mereka dengan sebuah chip keanggotaan mereka. All right, now verify your memberships, and we're off to the races. No dice slick. This thing is covered in blood. Tetapi Book ditolak karena dia bukan anggota di Hotel Artemis. Plenty of other hospitals out Where there. the cops are fucking looking for. Everest, asistennya, diminta untuk mengeluarkan Book. Give him a shot and take him out the Spring Street exit. Sherman dan saudaranya memiliki kode nama masing-masing. Code names. He's Honolulu. Makes you Waikiki. Suster Jean merawat mereka berdua dan mengganti hati Honolulu dengan yang baru setelah mengalami kerusakan parah. His new liver. Di ruangan lain ada Tuan Acapulco, How you feeling, Mr. Acapulco? Oh, how am I feeling? What a great question. Let's see. seorang pedagang senjata yang juga terluka, dan Nis, seorang pembunuh bayaran yang sengaja melukai dirinya untuk membunuh seseorang. Seorang pria bernama Crosby Franklin menelpon Suster Jean dan menuntut agar dia merawat ayahnya, Hello? It's for Orion Franklin. Wolf King, yang adalah pemilik Hotel Artemis. If you won't hold a room for him, I'll come there and do it for you. Tiba-tiba, seorang polisi bernama Morgan meminta bantuan dan memanggilnya. Alarm's acting up again. Probably those goddamn raccoons. Fuck me. Is that a cop? Morgan mengatakan bahwa dia mengenal putranya. I think I know her. I don't know if you're there, but please, it's me, it's Morgan Daniels. Suster Jean ingin menolongnya, tapi Everest memperingatkan bahwa polisi tersebut bukanlah anggota dan sebentar lagi Wolf King akan tiba di hotel tersebut. You gotta help her. You gotta go get her. No, you let her in here, nobody trusts us ever again. You let her in while the Wolf King's here, fucking dead. Saat listrik padam, Suster Jean mencoba menolong Morgan tanpa sepengetahuan Everest. Untuk memastikan, Suster Jean menunjukkan foto anaknya. Who is this? What's his name? Saat dia akan menolong Morgan, dua orang pria mencoba mencuri tasnya. No. I can help you. Here. I'm not on anyone's side, alright? You're hurt. Tiba-tiba, petugas polisi menembak salah satu dari mereka dan I gotta take care of her. menuduh Suster Jean telah melukai Morgan.
Pada saat mereka akan membawanya, Cover. And if she gives you any more shit, put her down. Everest muncul dan memukuli mereka sampai pingsan. Inspector Elder's police. We gotta bring her in. No! Secara diam-diam, mereka membawa Morgan masuk ke dalam hotel agar tidak ketahuan oleh yang lain, karena sadar bahwa Suster Jane telah melanggar aturan. You know you're risking everything for this cop. And I broke the rules once before. Waikiki kemudian berbicara dengan Nis dan menunjukkan sebuah pena. You need to leave here right fucking now. Nis mengungkapkan bahwa pena tersebut adalah brankas portable berisi berlian kuning senilai $18 juta milik penjahat terkenal Wolf King. I know who it belongs to. You know what's in it? No idea. Yellow diamonds? Yakutia canaries, worth about 18 million. Fuck. Wolf King's probably gonna want those back. You need to walk straight out the door right now. It is too dangerous for you in here. Waikiki menunjukkan pena tersebut kepada Honolulu, saudaranya. And the Artemis isn't safe for us, right? Because it is a pin. It's not a pin, it's a goddamn curse. Setelah melihat logo di pena tersebut, Like the ones that Malibu mob couriers use. Exactly like the ones they use. Honolulu menyadari itu adalah milik Wolf King, yang berarti hidup mereka terancam. Fuck, we stole from the Wolf King? Got us a new plan. All we gotta do is keep our heads way down low. Morgan pun sadar dari komanya. I thought this place was a myth. You really been here this whole time? Just fixing up criminals. Saat Morgan berbicara tentang Beau, anak Suster Jane, Beau. I can't talk about it. No. dia enggan untuk membicarakannya, karena Suster Jane merasa kematian Beau adalah kesalahannya. Wolf King bersama para pengawalnya tiba di hotel. The Wolf King is in the building. You fucking own this place, Dad. She runs it. Sebelum meninggalkan hotel, Everest meminta Morgan untuk merahasiakan tentang Hotel Artemis. Can you keep our secret? Of course. Saat mereka keluar dari kamar, Just keep your eyes down. secara tidak sengaja mereka berpapasan dengan Waikiki. What room is she in? I forgot. Like you said, busy night in Artemis. Dia tahu bahwa Morgan adalah seorang polisi. But who'd want to be a member of a secret hospital for criminals if it started letting cops in? Fuck. Devil's in the details, big man. Waikiki mengatakan pada saudaranya bahwa mereka harus segera meninggalkan hotel. We need to leave right now. Man, we can't, man. Half the Malibu mob is in the lobby. The Wolf King's probably here too. Karena Wolf King dan anak buahnya sudah berada di hotel tersebut. No. The nurse said that you can't move me, man, because I might not make it. If we stay here, we're dead. I can't take that chance, sir. Tapi, Honolulu meminta Waikiki pergi tanpa dirinya. That doesn't mean you shouldn't go. Karena merasa terancam, Waikiki kemudian menggunakan printer 3D untuk membuat senjatanya sendiri. So now we sit and we wait. Meskipun ada peraturan yang melarang memiliki senjata di dalam hotel. Saat Suster Jane sedang merawat Wolf King, dia secara tidak sengaja mengatakan tentang Beau. What I told you. Oh, great name. Dalam keadaan fly, Suster Jane menanyakan tentang anaknya. What the fuck am I saying? 10 milligrams of Benzatrix. Everyone's a storyteller. I never told you his name, so I got a question for you, Orion. What? Did you know my son? Wolf King mengungkapkan sebuah kebenaran. Yeah, he stole my car. You know the rules. If you take something from me, I gotta give you back to the ocean. Police report. I said he OD'd. I own the police, Gene. Dan saat itulah dia meminta Jane untuk menjadi perawat di Hotel Artemis. Because that's how I found you. For a woman grieving for her son. You killed my son. Saat Suster Jane ingin membunuh Wolf King, terjadi sebuah ledakan yang sudah direncanakan oleh Nis untuk membunuh targetnya. Zero. Come to the box!
Ledakan di lantai atas membuat keadaan menjadi kacau. What's going on in there? Helikopter yang akan menjemput Acapulco tidak bisa mendarat. Come back! Listrik padam yang kemudian menyebabkan alat life support Honolulu terhenti. What's happening? Liver's in shock. Dan Suster Jean tidak dapat menyelamatkannya, sehingga dia meninggal. He's gone, son. I'm sorry. Waikiki kemudian menyadari Nis-lah penyebabnya. What is she doing in there? Wait, niece is in there with him? He's flatlining. Of course. Saat bersamaan, Nis telah membunuh targetnya, Wolf King. This is from Detroit. They brought your death. Dan mengkonfirmasi pembunuhan itu kepada majikannya Disconnect. melalui perekam yang ada di dalam matanya. Beberapa saat kemudian, Waikiki mendatangi Nis. Everest, get down here now. Things are going to hell in a handbasket full of blood and shit. Nis tidak tahu tentang kondisi saudaranya. Don't look at me. Turn back around. What are you doing? Lev was on fucking life support when you pulled the plug on this place. I did not know that. Dia mengungkapkan penyesalan atas kematian Honolulu. If you truly believe you lost him because of me, Acapulco kemudian menembak Waikiki dan Nis. Tapi secara tiba-tiba Waikiki menyerang Acapulco dan membunuhnya. You are not superior to me! 3D printer channel. Printer channel. Suster Jean dan Waikiki berusaha keluar dari hotel, sedangkan Nis dan Everest mencoba menghalangi Crosby dan anak buahnya. They're coming through. I'm staying. I'm gonna stop him. You're a tiny old lady. You ain't stopping shit. Take good care of her, okay? don't cross my line. Crosby marah ketika tahu ayahnya telah meninggal. You! Fucking let him die. Okay, just wait. Dia ingin menyerang Waikiki dan Suster Jean. Saat Waikiki menunjukkan padanya sebuah pena yang telah dicuri saudaranya, 6 Yakusha Canaries. Okay, I'll take that deal. You can go. No, you can go. She fucking stays. terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Dan kemudian Suster Jean membunuhnya dengan menyuntikkan obat bius untuk gajah. We can do it together. Waikiki dan Suster Jean berhasil keluar walau keadaan di luar masih terjadi kerusuhan. We gotta go. Saat Waikiki mengambil kunci mobil, Suster Jean memutuskan untuk tetap tinggal. We're good to go. Dia memiliki keinginan untuk membantu orang lain di luar sana. Tell me you're not going back inside. Nah, we're done. Who's gonna fix all these people? Helping people's all I know how to do. Sedangkan Waikiki memutuskan untuk pergi bertemu dengan seseorang di Vegas It's a dark room in Vegas. It's called the Apache. atas rekomendasi dari Suster Jean. Lalu, bagaimana dengan Everest dan Nis?